الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه التي لا تحصى أو على فيضه الشامل الواسع. Beliau memanjatkan puji syukurnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita semua nikmat. وكما سمعتم في الكلام أن هذه المناسبات نحن نطمح مع العقلاء والوجهاء وأهل الاهتمام أن تتحول إلى مناسبات يحصل بها النفع لجميع شرائح المجتمع. Kita sekarang duduk bersama orang-orang hebat, tujuannya untuk memberikan manfaat kepada segenap orang-orang yang hidup di sekitar kita daripada masyarakat yang ada. فالمجتمعات هي عبارة عن شعوب والشعوب شرائح مختلفة من الناس. Masyarakat itu ibarat daripada kumpulan-kumpulan orang, dan orang itu termasuk daripada sekelompok manusia. لا يمكن أن يستغني مجتمع عن شريحة من شرائحه. Tidak mungkin masyarakat itu hening atau tidak memiliki kuantitas atau memiliki inti sari yang mereka miliki. نحتاج إلى الأطباء ونحتاج إلى الأمراء ونحتاج إلى العلماء ونحتاج إلى البسطاء ونحتاج إلى المزارعين. لا يمكن أن يكون مجتمع ليس فيه إحدى هذه الشرائح أو المجموعات. Kita membutuhkan dokter, kita membutuhkan petani, kita membutuhkan berbagai macam lini hal-hal yang mencakup kita. Tidak mungkin kita hidup tanpa salah satu dari mereka. Kita hidup sendirian. Makanya kita membutuhkan satu di antara mereka, satu di antara yang lain. وكما سمعتم الخلق الرباني يقوم على وجود التكامل بين شرائح المجتمع. لا يمكن أن يكون الناس كلهم أغنياء، لا يمكن أن يكون الناس كلهم فقهاء، لا يمكن أن يكون المجتمع كلهم مزارعين. نحتاج لكل جهة وكل نوع من هذه الأنواع والشرائح. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat saling menyempurnakan. Tidak mungkin semua orang itu adalah orang kaya. Tidak mungkin semua orang itu adalah petani. Tidak mungkin semua orang itu duduk di satu lini. Namun mereka saling menyempurnakan, saling menutupi, sehingga mereka bisa berkumpul di satu tempat. ويجب أن تقوم العلاقة والصلة على التكامل وليس على التضاد. على التكامل كل يكمل الآخر. Dan harusnya hubungan ini adalah hubungan yang saling menyempurnakan, tidak hubungan yang saling bertolak belakang. ولهذا مثل هذه المناسبة دائما أنا أقول وقلت هذا في العام الماضي، ممكن أن تكون مجلس في المسجد نقرأ الدعاء والتهليل والمولد وننصرف إلى بيوتنا وندعو لأصحاب الحولية وللحبيب أبو بكر وانتهت المسألة. ما الذي نبحث عنه في مثل هذه الاجتماعات؟ Biasanya bisa saja kita mengadakan hall itu, kita duduk di masjid, kemudian kita mengirimkan Al-Fatihah, kita mengirimkan doa kepada orang yang kita holi, kemudian kita bubar, selesai seperti itu. Lalu mengapa kita mengadakan acara yang berbeda daripada hal yang biasanya? Kita berkumpul di sini mengadakan acara dengan bentuk yang berbeda. نبحث منها عن إصلاح مجتمع. Yang kita asaskan di sini adalah untuk mencari solusi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. نبحث أن يكون لها موقع في معالجة المشاكل التي يعيشها الناس، لا أن يكون الخطاب الدعوي الشرعي خطب الجمع والمحاضرات بعيدة تماما عن ما يحتاج إليه الناس كما نرى في بعض الأحيان. Kita mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bukan seperti ceramah-ceramah agama atau khutbah-khutbah Jumat yang di situ jauh dari kata menyelesaikan solusi yang terjadi di tengah-tengah manusia. لهذا هذا المجلس مخصص لتكون مشاركات شخصيات الاجتماعية ولأصحاب تعمير المساجد بالخصوص وللشباب. ودائما نحث الإخوان والأحباب خاصة في دائرة ننكو جاجر، ما دام عندنا هذه الكوكبة الطيبة من العلماء ومن الحبايب يجب أن نسارع إلى التعاون في الاستفادة من تحقيق نفع في الصلة
بين الشرائح المختلفة في المجتمع. Dan di sini target kita adalah kita masyarakat, kemudian mereka yang takmir masjid, dan terlebih khusus kepada para pemuda. Kata beliau, kita di Nongko Jajani sangat gemar dan untuk merangkul para pemuda. Untuk apa? Untuk mereka itu mengambil manfaat daripada para tamu-tamu yang datang yang akan mereka sampaikan. بمثل هذه الجهود نصد أثر الشيطان. الشيطان مخلوق ذكي، وظيفته إفساد الآدمية. إبليس هذا ما يطيب له الحال إلا إذا أثار الناس ضد بعضهم البعض في الأسر، في المجتمعات، في شرائح المجتمع المختلفة، في المساجد، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أشد عمل للشيطان يسمونه التحريش، الإثارة. قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون اللي يعبدون الله ما يمكن يعبدون الشيطان، يأس الشيطان منهم في عبادته. قال ولكن في التحريش بينهم. فبين لنا أن أشد ما يكون عمل الشيطان وأثره بين أهل المساجد والمصلين. Kata beliau tadi, tujuan kita adalah untuk memperkecil bagaimana syaitan itu merusak kita. Karena tugasnya syaitan itu dari mulai Allah ciptakan Nabi Adam sampai sekarang untuk merusak kita, untuk memecah belah di antara kita, di antara satu dan yang lain. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya bahwasanya syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh manusia. Akan tetapi mereka masih bisa menanamkan perpecahan di antara manusia, di antara satu yang lain. Dan hal yang paling konkret, yang paling mereka bisa tanam perpecahan, yang paling mereka semangat adalah menanamkan perpecahan antara satu dan yang lain mereka yang berada di dalam masjid. وهناك منهج شيطاني يسمونه فرق تسد. متى ينجح الشيطان؟ إذا استطاع أن يجزئنا إلى مجموعات، إلى طوائف، كل واحدة منها ضد الأخرى، كما تشهدون الآن. حتى العلماء وأهل الخير يشتغل بعضهم ضد بعض. إذن هذا يحتاج إلى معالجة. ما المعالجة؟ اجمع تصد. كل ما وجدنا فرصة للجمع والاجتماع كان هذا صدا لعمل الشيطان. Kata beliau tadi, ada satu mutu mereka. Syaitan itu ada satu mutu yang mereka katakan farik tasud. Pisah di antara satu yang lain, di antara satu manusia yang lain, maka engkau akan berhasil. Syaitan itu berhasil ketika bisa memecah antara kita dan yang lain, antara kita dengan saudara kita, antara satu orang dengan satu orang yang lain. Bahkan banyak di antara kita, di tengah-tengah kita, mereka itu saling berantem, saling bermusuhan. Bahkan di antara satu dan yang lain, bahkan para ulama pun mereka saling bermusuhan. Nah, makanya salah satu solusi yang kita paparkan di sini adalah ijma' tasud. Satukan mereka, maka kalian akan berhasil. Kita di sini menyatukan semua lini, tujuannya untuk berhasil melawan syaitan. سأقتصر على نقطة واحدة أختم بها الكلام. Kata beliau akan menutup dengan satu poin penting. وهي الأسس، لأن العنوان أسس المحبة والتعاون بين شرائح المجتمع المختلفة. نرجع إلى الأسس التي أقام عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مجتمع المدينة. النبي في مكة ما كان يملك أسس الدولة، لكن لما وصل إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم صاحب القرار فيها، مع وجود المنافقين، مع وجود غير المسلمين. فالنبي بنى مجتمع المدينة على أسس. ما هي هذه الأسس؟ Kata beliau tadi, yang kita fokuskan di sini adalah dasar-dasar, landasan-landasan cara kita melayani masyarakat. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau memiliki dasar-dasar tersebut. Beliau memiliki landasan-landasan tersebut. Walaupun di situ ada orang-orang Yahudi, walaupun di situ ada orang-orang munafik, akan tetapi Rasulullah membangun pondasi tersebut untuk kemajuan Madinah. Apa pondasi itu? أول ركيزة بناء المسجد. Awal daripada pondasi tersebut, beliau membangun masjid. لأنه ما في صلاح لمجتمع بدون صلة بالخالق عز وجل. Karena tidak ada kebaikan sama sekali bagi kita manusia kecuali memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. المسجد صلة بين الناس وبين ربهم عز وجل. Masjid adalah penghubung antara kita manusia dan antara dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم جامع. Dan masjidnya Rasulullah SAW adalah masjid yang menjadi jami',
فهو المدرسة والجامعة فيه يتعلم الصحابة. Di situ di dalam masjid Rasulullah SAW juga diajar menjadi madrasah. Di situ para sahabat belajar dengan Nabi Muhammad. وهو وزارة الدفاع والحرب فمنه تنطلق ألوية في الجهاد في سبيل الله. Dan dari situ juga keamanan. Rasulullah menyusun bagaimana prajurit, bagaimana jihad. Rasulullah menyusunnya dari masjid. وفيه تعقد الأفراح. Dan di situ juga diadakan hal-hal yang menyenangkan hati. لأجل تعرف أنه ما في انفصال بين الحياة وبين المسجد. العلمانية اليوم تقول لا، الدين للصلاة للمسجد وبقية شؤون الحياة لا علاقة لكم بها. نقول لا، ديننا يشمل جميع مناحي الحياة. Kata beliau tadi, biar kita tahu bahwasanya tidak ada perbedaan, tidak ada pemisah antara kita dan masjid. Karena sebagian orang sekarang, orang-orang yang mengandalkan akal itu, mereka mengatakan bahwasanya agama itu berbeda dengan kehidupan. Maka kita katakan sekarang, agama itu tidak terpisah. Agama kita itu adalah hal yang menyatukan kita dengan kehidupan kita. الركيزة الثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Kemudian pondasi yang kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan antara saudara-saudara beliau daripada orang Madinah. كان الأوس في المدينة، الأنصار في المدينة قبيلتين متناحرتين متصارعتين. Dan Ansor penduduk asli Madinah itu ada dua kelompok. Mereka ini saling bermusuh-musuhan. وحدهم النبي تحت اسم الأنصار، اسم جديد مستجد. Kemudian Rasulullah SAW menyatukan dua kelompok ini dengan satu nama. Rasulullah satukan namanya mereka menjadi Rasulullah namai sebagai Ansor. ثم جاء المهاجرون من مكة. Kemudian datanglah mereka para muhajirin dari Mekah. فآخى بينهم وبين الأنصار. Kemudian Rasulullah saudarakan antara muhajirin dan Ansor. لأجل تعرف أن ما في مجتمع ينجح إلا بألفة وذوبان للمسميات. يمكن أن أكون أنا أنتمي إلى هنا وهذا ينتمي إلى جماعة كذا، لكن هذا الانتماء محدود في المعرفة. الانتماء الأعظم الأعلى أننا مسلمون مؤمنون، ثم أننا نقول لا إله إلا الله، نعبد إله واحد، لنا نبي واحد، لنا قبلة واحدة، ولو اختلفنا. الاختلاف لا يعني التقاطع، لا يعني التباغض، لا يعني التنافر، لكنه يعني الحد الأدنى من التعارف. أنا من جماعتي كذا، أنا مذهبي كذا، أنا صفتي كذا، أنا داري كوتا كذا، ما في شيء، لكن هذا ليس الأعلى. Kata beliau tadi, hal ini adalah hal yang menyatukan daripada manusia. Karena tujuan kita sebagai manusia itu disatukan. Tujuan mereka kita ini berkelompok-kelompok. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita, hal yang sangat besar. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah manusia yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun kita memiliki kelompok-kelompok yang lain, itu adalah hal yang paling kecil untuk kita mengenalkan diri kita. Saya dari kelompok ini, saya dari kelompok ini, saya dari kota ini, saya dilahirkan di sini. Itu untuk mengenalkan saja. Tapi intinya kita bersatu di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. النقطة الثالثة. Poin yang ketiga, pondasi yang ketiga. بعد ما بنى النبي مجتمع المسلمين على المؤاخاة، التفت إلى من يوجد في المدينة من غير المسلمين. Setelah Rasulullah SAW menyaudarakan antara manusia kaum muslimin yang hidup di Madinah, barulah Rasulullah SAW menoleh siapa yang hidup di kota Madinah selain orang muslimin. فوجد فيها اليهود. Kemudian Rasulullah menemukan bahwasannya yang hidup di situ adalah kaum Yahudi بقبائلهم المختلفة. dengan kabilah-kabilah mereka yang berlipat ganda. فعقد معهم المعاهدات والاتفاقيات. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka. أول وثيقة تعايش سلمي في العالم قبل أن يأتي الأمم المتحدة وقبل ما تجي حقوق الإنسان، كانت حقوق الإنسان التي أنزلها الله على منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita dengar ada namanya PBB, ada namanya HAM, hal yang pertama kali yang mendukung hak asasi manusia adalah hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. والتي ضمنت لمجتمع المدينة الحقوق والواجبات. فمن ضمن أعجب نقاط المعاهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في معاهدته أن اليهود من بني عوف بقبائلهم الثلاث، بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة، أمة واحدة مع المسلمين يحمونها مما يتهددها من خارجها. فكر في هذا إلى أن تتعب. أليس هذا
ما نحتاج إليه في واقع بلدان إندونيسيا التي يوجد فيها عدد من الأديان ومن الطوائف والنحل والملل التي يصطرعون الآن من وقت إلى آخر لأن المسلمين ما يعرفون قوانين السماء التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kata beliau tadi, hal yang diturunkan, hal daripada hak-hak yang Rasulullah tuliskan di dalam perjanjian itu dan kewajiban-kewajiban yang Rasulullah tulis, daripada poin yang sangat ditujukan oleh Nabi Muhammad, yang sangat digarisbawahi oleh Rasulullah SAW, adalah hal yang di situ kata Rasulullah SAW, semua orang Yahudi dan semua orang Muslimin itu wajib melindungi satu sama lain daripada gangguan orang-orang dari luar Madinah. Wajib melindungi salah satu di antara yang lain. Ini kita bayangkan, ini yang kita butuhkan di Indonesia sekarang. Persatuan yang saling melindungi, yang saling menyatukan kita sehingga kita menjadi umat yang bahagia. أغلب الذين يتكلمون عن أسس بناء المدينة يقتصرون على هذه النقاط الثلاث حتى في كتب السيرة. Dan kebanyakan orang berbicara ketika mereka berbicara tentang pondasi-pondasi yang Rasulullah bangun di kota Madinah ketika Rasulullah pertama kali datang, mereka kebanyakan berbicara tentang 3 pondasi. النقطة الرابعة يغفلونها ما ينتبهون لها. Kemudian yang selanjutnya, poin yang keempat adalah Rasulullah membiarkan mereka. ما هي؟ Apa yang dimaksudkan? النبي بعد ما عمل هذا كله سأل الأنصار والأهل المدينة أين سوقكم أين تبيعون وتشترون. Kemudian Rasulullah SAW setelah mereka menyaudarakan kaum muhajirin dan ansor, Rasulullah bertanya, di manakah pasar kalian? Di manakah kalian melakukan jual beli? قالوا ما لنا سوق إلا سوق بني قينقاع التحكم والاقتصادي في المدينة لليهود. Kata mereka para orang-orang Ansor, kami tidak memiliki pasar kecuali pasar yang ada di Bani Qainuqa. Dan hukum di situ, peraturan tersebut berada di tangan orang-orang Yahudi. وعندما نتعمق في الدراسة نجد شيء عجيب. Ketika kita belajar secara detail di dalam hal ini, maka kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. مع أن العرب أهل المدينة من الأنصار لكن رؤوس الأموال والربا وحركة السوق بيد اليهود. Padahal yang penduduk asli adalah orang-orang Ansor. Namun pergerakan ekonomi, pergerakan riba di situ dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. فلو أراد أحد من أهل المدينة أن يتدين دين يستدين من اليهود بالربا والزيادة. Andai kata ada orang asli Madinah, kaum Ansor, ingin meminjam uang kepada orang Yahudi, maka mereka meminjam uang dengan membayar lebih dengan riba yang mereka tawarkan. وكانوا هم الذين يثيرون الفتن بين الأوس والخزرج. Dan mereka ini kaum Yahudi, mereka lah yang memecah belah antara kaum Ansor ini, Aus dan Khazraj. وهم الوكلاء الحصريون في صناعة الأسلحة فما كان يصنع أسلحة في العرب في جهة المدينة إلا من اليهود. هم يبيعون السلاح وهم يثيرون الفتن وهم يمتلكون المال. أعتقد أن فهمكم كفاية أن هذا هو نفس الحال اليوم. ومهما نحن صحنا ومهما قاطعنا المنتجات، الاقتصاد والتحريش والفتن والأسلحة بيدهم فهم اللي يتحكمون في مصائر المسلمين. Kata beliau tadi, di kota Madinah orang-orang Yahudi mereka yang membuat senjata. Karena orang-orang Arab tidak ada yang bisa membuat senjata. Yang membuat senjata dari mereka orang Yahudi. Kemudian mereka yang menjual kepada orang-orang Arab yang di kota Madinah. Kemudian mereka lah yang menyulut fitnah. Sehingga antara Aus dan Khazraj ini mereka berantem. Dan andai kata kita pikirkan, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Mereka orang-orang di luar sana, mereka yang menguasai perekonomian. Dan mereka lah yang membuat senjata. Mereka itulah yang memecah antara satu dan yang lain. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهم اتخذوا لكم سوقا. ومر هذا السوق بمراحل حتى أنهم لما عملوا السوق جاء اليهود ليلا فأحرقوه لأنهم عرفوا أنه خطر يهددهم. الذي يعنيني الآن فيما أقول حتى لا أطيل أكثر من هذا أن التحرر الاقتصادي أصل من أصول النجاح حتى في الدعوة إلى الله. يمكن أن نعبر عنه بالاكتفاء الذاتي. فالذي الذي لا يأكل من فأسه لا ينطق من رأسه. الذي يعطيك سيتحكم فيك. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Ansor, kita buat pasar yang baru, kita buat pasar yang berbeda, tidak ke Bani Qainuqa. Ketika dibuat pasar,
ketika malam harinya langsung dibakar oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tahu, andai kata orang-orang Ansor itu mandiri perekonomiannya, maka mereka tidak akan bisa mengendalikan lagi orang-orang Ansor. Begitulah juga kita yang pertama harus yang kita bangun yang pertama, kalau kita pikir harus ketika kita pengen sukses, yang harus kita bangun pertama adalah kemandirian ekonomi. Andai kita tidak memiliki itu, maka kita akan susah untuk sukses. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang tidak mampu memakan dari hasil mereka sendiri, maka tidak akan mampu mengucapkan dari apa yang ada di kepalanya. ختاما ما زال المجلس في بدايته والأحباب ما شاء الله سيدلي كل منهم بدلوه فيما يكمل إن شاء الله تعالى الفكرة ويحقق لنا فائدة نحملها. أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات وخاصة هذه الشركة وكل من فيها وكل الحاضرين من الشرائح المختلفة وحبايبنا الحاضرين والعلماء. بارك الله في الجميع وجزا الله خيرا الجميع. وباسم شباب الخويصة باسم مركز الإمام العدني نشكركم جميعا على كل المشاركات وعلى كل الأعمال، ونطلب العفو في أي مظهر أو أي شيء كان فيه تقصير أو نقص، فالإنسان عرضة للنقص. أسأل الله تعالى أن يكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يرزقنا الإخلاص، وأن تكون إن شاء الله كلها عائدة علينا وعلى المجتمع بالخير والبركة، وعلى أشياخنا وأئمتنا بالسرور والفرح ترضي قلوبهم وتسرهم في برازخهم، ويرزقنا الله إن شاء الله السير في الطريق على أحسن حال وأنعم بال ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Kemudian beliau tadi menutup bahwasanya kita akan mendengarkan dari para habaib yang hadir di sini satu persatu nasihat mereka yang akan menyempurnakan daripada judul kita, tema kita hari ini. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih kepada KPUSP, kepada yang berkaitan di sini yang menyukseskan acara ini, yang ikut andil di dalam penyiapan acara ini. Begitu juga segenap kepada antum-antum sekalian yang hadir, yang duduk di sini. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, dan beliau juga meminta maaf andai kata ada kekurangan, ada keteledoran di sana dan di sini. Beliau meminta maaf. Kemudian beliau menutup nasihat beliau tadi, paparan beliau tadi dengan iringan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.